Wajzer Hurzna znartili keshita, bozungat nu khoberti me informazzura waqt abune, tsiberten abune fira. Analiz dinat qoqqanına minister Gjikajt Tomos sarıstat saldar operacji Warçın Razinegl. Rozdariu pacjenta aham operacji sarazını tahayyakod Respublikaya Attama Alsaun. Avvaxrasta jas kulotan lavardar savzan khusar irestuna historia nokchinek ul kostoy Respublikaya Fonds Zangund Historika. Svalat bortefadl khastborjan geotrailita fembald artikegem ostankok skula khurzautime nzertsad skula zauta ama sanierjita tsamliskenek forstatan. Warçın Razinegl operacyjs kanana tahay pacjenta nalkawzan warasimet sawen. Analizinat qoqqanana minister waldar kategoriya doktor Gjikajt Tomos benate kana aham operacyjta. Nardar ta Respublikon bire profilom medicinum centra skutta i aham operacji. Хусалирестун анализият qoqqanada министр валдар квалификация гунд категория хирург Gjikajt Tomos абун нуҷидари операции сораста Warçın Razinegl. Ивғуда сарҷата диспансеризации растаҷи ахам низ хатта тимас барак курдренчене. На сегодняшний день очень много исследований, разных манипуляций медицинских, которые нам дают возможность выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Для этого нужно, чтобы человек был ответственен за свое здоровье. То есть, допустим, если взять конкретно сегодняшний день, сегодня была операция по поводу рака щитовидной железы. Это женщина, молодая женщина, 34 лет. На предыдущей неделе был тоже рак, это мужчина, ему там под 60 лет, то есть все возрасты. На сегодняшний день очень сильно рак помолодел. Поэтому тут говорить о том, в каком возрасте начинать, сложно. Лучше всего начинать с детства, то есть быть под наблюдением врачей, проходить постоянную диспансеризацию. И помимо той диспансеризации, которая является классической в нашей республике, обязательно люди должны исследовать щитовидную железу. Warçın Razinegl Gjikajt Tomos Respublikaya sorasta bir operatsiyitem. Ama kadraz dar xusaristun serjite aham barzun kvalifikasun medicinuna khosraisine tahaqqud warasi al medicinun waqdat tamotsan ваднер нахима сразен сбира возгжиндар операциyitem. Мы можем это делать, мы делаем это. Все зависит от людей. Очень важна ранняя диагностика. И в первую очередь, конечно, мы оперируем онкологию. Во вторую, это тех людей, тех пациентов, которые уже с компрессионным синдромом, то есть когда настолько большие, у нас очень много запущенных зубов, настолько большие, что там таблетку уже не может проглотить, твердую пищу не может проглотить. Бывает такое, что даже воду уже не может пить. Вот это все мы как бы определяем, кого раньше. Мы в таком случае мы даже можем рак отодвинуть, у нас есть на это время, и соперировать того человека, который с таким компрессионным синдромом. Hasani zaywa zawranjintune masara khawraqtar kana nabaste. Minister kudbansan ku taftama khusaristun akhamranjinte boskaran. Amasenes khus kana nanis al wavartadar. Очень часты заболевания щитовидной железы. Причем, еще раз повторяю, мало того, что рак помолодел, он еще и стал чаще выявляться. И очень хорошо, что он выявляется чаще всего в начальных стадиях. То есть тогда, когда можно все исправить. Щитовидная железа – это гормональный орган, мы его удаляем при раках или при определенных других заболеваниях преддоброкачественных, тоже убираем всю щитовидную железу. Нужно заменять синтетическими гормонами. Это так называемый левотироксин. Это гормон, я за всю свою жизнь не видел ни разу, чтобы у кого-то была аллергическая реакция на него. Это очень хорошо переносится это лекарство.
И, в принципе, качество жизни человека, по большому счету, не меняется. Ну, понятное дело, что операции на щитовидной железе, они считаются такими очень ювелирными. Мало кому нравится оперировать щитовидную железу из-за того, что там проходят возвратные гортанные нервы, которые отвечают за голос, за дыхание. Паращитовидной железы, которые всего до 5 мм, которые отвечают за весь кальциевый обмен. Все это нужно выделить, оставить, не потревожить и так убрать щитовидную железу. Министр Кутбонусан Кутафтамы операции сканен кайфанде و دونن سبونور انچن دونه اندکرینولوژی خادمه باسون هم سخیفینن کنن کست زرینه استاد زاور اینفرماسور وقت آبون Республика Скулотал Варсцава Хусар Ястуна история Нукчинек Ул Бокосту Республика Зангунд историкта Махара Расад Мин Цепарсада экземпляра Наридаган Вал Чингута Исенс районта آخر دمزاد مینیسترادن لوردرسد ریسپوبلیکا خوساریرستون ایستوری آخر گنن چینگوته ادب تای مینس پارسده سره و دون ورس سوزست ایمیا گاخرادون واقدت دل آبون مینیستراد چینگوته وار راید تو ریسپوبلیکا رایونت آخراد خواهد دل ریسپوبلیکا سیرا گورت سکولاتن چینگوته لوردرسوا و دون تارات توی گورت آخر خواهد من Мы получили 1400 экземпляров новых учебников по истории Республики Южная Осетия. Сегодня мы начинаем процесс распределения учебников по районным школам нашей республики. Также были переданы учебники и в городское управление образования администрации города Схинвал. Они уже непосредственно тоже распределяют их по образовательным учреждениям нашей республики. اخصای چینجه لوردرسد زناور رایون آخراد خایادن ویفستت خینوال رایون آخراد خایادن ایول فلدر چینگوته صده اخصر دست چینجه لوردرسوزن زاور رایون خایادن لینگور رایونن تاراخیسن گندرسد سپور آف چینجه چینگوته بنتن فقط کنزست آبون Учебники предназначены для 10 и 11 классов, но сегодня мы их передаем 10 классам, и в последующем они будут им пользоваться и в 11 классе тоже. Республика Хуссариристон истории нуг آخرگنن چینگمه مخور راتسم انقلمه کاستست راگای چینگ باست کنن الکوسن راید توی دوبامین دوادسم آزه و ایو دمریداکسی گندرست سال در خاطه آفترت گالکتیو سکوندیس فونز ایستوریگه زونت دکترت اما کاندیداته تبل تلویرا کوستراول تاتا تاکسانا اینفارماتسون راوخت آبون Сывалат бортефадел хаст борджан джиутайлита дартар дар амбал скулот заутима фимбалтатн сану разга фалтара барадун qumlat ama safat xolan sautai boxizan abun khaskutta artekegam skula axir zauta ama san yarjutima dar Барадун قوملات فتخالن صوتا اما فدراكنت بروفيلاكتيكا انسانن سكولا تاخرغينك تيما بيسيدة فواز بريزينت تسورس والت بارت فدل خزبارجن جيوتا ايليدم آخر فيلم بلت تسته يا ارخايد ايوخاي اما وقت فتساون سرستگير استگمن ابون آخر فيلم بلد واغدرتسد غورت ارتكگم سكولايم Это обязательная программа ознакомления как с детьми, с учащимися образовательных школ города и районов, и педагогическим коллективом, и обязательно с родителями. Потому что мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы ребенок был здоров, понимал бы все ценности жизни, мы должны прорабатывать и обговаривать, и беседовать именно со всеми представителями тех, кого я назвала. И поэтому это наша очередная такая встреча, беседа с учащимися и с родительским коллективом. فیلم بلد وقت ارگوم آورت دیالوگ اما قصد تخوزن خیستر گاسون تیم جیوتا آیلی در زرتات سال در اکتوالون تیمل ادمیستراتیوون فتخالن ساوتا اما اناقوم تسارازگا فدراکنتل انا تنزورون لیکسیگا پایدا کننل اناقوم تخسنیوا دیماغل اپنت زوخه اگریسیوون اندف دادوازن امیه فستیوجتا الکترون تاماکوتا اما ستسالون قصد تزیان Главная задача уполномоченного – понять, если где-то нарушаются права ребенка, то защищать. И говорить с детьми, помимо того, что мы с родителями встречаемся, мы встречаемся и с детьми, говорим с ними тоже о том, что такое хорошо и что такое плохо, говорим, что такое здоровый образ жизни, что он из себя представляет, что такое девиантное поведение, какие существуют уголовно-административные, дисциплинарные и гражданско-правовые ответственности для того, чтобы подросток осознавал, что такое правонарушение,
нарушения. В общем, обо всем и многом мы разговариваем на наших встречах. فیلم با درست جماعت سالون خسانده ناقوم تا اما سبینون تمار خایدل در جوتایلی تاسن لمبنگ رازر تا سبارت اما خست فدل یعنی خستم گس کفسی و دفدی ساکتیوم پازیسی فدتنز آلو خزون سمدیس کنک فارسته اما که زغنه قورایسنسن لمبنگ زواب بتدر. Самое главное создать вот это доверительное взаимоотношение с нашими подростками. И самое важное еще присутствие психолога в школе для того, чтобы понимал психолог, что он представляет, его должность, какую миссию несет, что он есть звено между руководством школы, между ребенком и родителем. И это человек, который может предотвратить, почувствовать и предугадать состояние ребенка и помочь решить ему межличностный и внутриличностный конфликт. جوتایلی تا فیلم بله آخر گینک تن یارج تیمه در سوالت بارت فدل خز بارجن رازر تا بیسی دتن سانل زرگب بد پرابلمون فارس تفدل سبونو اما این کم مدد یخیمه باخاتن و موال دایما جوتایلی تا بان سانکوت تا زرگب وقت رستجی ریسپوبلیکای بایگوم زنزن قومل گنن سوالت ده اما سن یارج تن پسیخولوگیون اخوست سنتر. При уполномоченном по правам ребенка в нашей структуре существует и горячая линия, где мы круглосуточно принимаем звонки, мы помогаем и психологическое сопровождение, в том числе и юридическое сопровождение. И в самом ближайшем будущем у нас откроются также кабинеты психологической помощи и релаксации, и юридической помощи, для того, чтобы мы могли с нашими подопечными уже работать более вплотную. سوالت بارت فدل خز بارجن بان سانکوت تا زرگه آخم مازلت وقت فتسنس مید خود تکت مینیستراده ناقوم تقود تکت فدل خادیمه امگوست کنگیه. بیازرت استیلا بیت تعلیم تا تاکسان اینفرماسیون را وقت دابون. Царджата адостина да тахай газы кушута радитуй биревал згун фатирта газы ифтунгат сгарен фетсагвал азылдесте гафез микрорайонул баскарста тарастажа баракунцава газы ифтунгат коткусы амат сатасак дината хасса уи Արձոն գազը դասինյադ մախուստարդ վետիղջին դարքենը նվալգետը պլանու մոձալտը վաղցավը բիրը վալոձգուն խեձերտը Աբոն կաֆեզը միկրորայունը ռվնել տույ ախեն բասկերստը թեմ կադմը վետխալան սավթարաբերակ վայեվետ խեձերտը խիցավտը բոֆեձեղսնց կանդինյետը այի վարսքենը նտխայ Ճաշը կուսվախ ռայդետա 20 տարույազը Baku naša služba vede внутридомовой газовое оборудование. На костюме ми дагайшаме и нам газовое оборудование. Код лаунж, как чисто нарушение того им бойда, цены разом предписаны там, مثلا там срок. Сте май фаста уже махсадаттан бойдам сте уже дар служба ма. ما کشته اوجه زیلش مثلا زیلجسته مثلا اینجسته کتسن خواستوی وقتی جس گازوی پریبور خیشن کنجسته گازای بازگشت دست فوتبال از ماروازن اما گازی فتونگرته پیدا کردن رستجت ساوتن مدفق آد در کننل استاتیستیکا کد ویس آفتمه ابت فلدر ساوتر سب وان نتم فلدر و این باید مثلا وان نایکم نتلاونش ودان اولات نیکالون کتا ما کشه تنخورزاین وید کنم گورت کتسلو ما فاجو کارنیتا اترافدنیتا ما نوی کورک دان آدم ایده پس سبارن کنم بایدم شتو من اود اون تخی کوسه اود اون تخی شمشم یا شید تمار شو خبرته ما بیرتا یم بارنش بیرتا نه در نیم بارن بایدانش نو وان نای کم داد ایتام کوخنیا این کدن چاستی خجارو ود قاتلنیا ما آرختر ارزون گاز فقوز گاز خطل تبستون آرست کینه و این جسته زروند اما انا بارمان داش اما سالسک کنن کستت آخو سکتم گوژه زرون شلانگو کد با کاستوسوت و خود تا گوژه ما بابو ناسوما ویژه آوات چینی میچی آرست تایی تا ویژه گاز کوسک نودیم داشه میده گینه گنم بشه می پلاستیک و ویترو باتای یوی و ما وی گاز و ویسای سایدنی تا یخیش لنگتا و این باید آودو بازگشت ترستجه ارزون گازلکت سپیسیالیست والدای خوستاردز داخنس کاند گازیف تونگرست نف فلما والدف زون تواورتم در دیما خود تتاوستانو پاویل که کنم این کالون کاتا کمان استیوه کوخنیاته او دوننم کت یاگان اولین باید سبا فجاسش هم اجماع پیدا کنی سازن بین چیزنو بیرترات کن راتم بایدم کدوم مایز وش سلوجبا دیما خود تمشید کنه او دون فجورم بایدم سنج مثلا فیلم بایدم پروفیلاکتیکون بازگشت تمه داستین یاد فت که ورد کارزه خست کردن و ایونک فرست سمه خزار انامون سوت مارد سوابان سانکوت گاز سلوجبای کوشتم کوکویت انجیلا کوتست آیدا کمریت فاطیما اینفورماسیون را وقت آبون
Kultură ama ahara administratta ima waqtu istirfid bastun xasta walaxi zibunetsetan sivalat nefte konkurs. Yani sanivegu tsemerezge faltar zonoy sovetun adame qabatrzinetta. استرفد بسته خست ولاخیز استیاماز یوبیلیمه کلتورا اما اخراد administrat توازنز سوالت نفکنن کنکورس. کنکورس نسانو استوری کاتشن ترادیتی تمزرده بناخواست فد بسته اما آدم خستوز گختینتن آرخ کنن. Возрастная категория с 13 до 15 лет. Принимают участие все республиканские школы, абсолютно. Уже разослали и положения по всем учебным заведениям республики. Это совместное мероприятие с Министерством образования Республики Южная Осетия. Целью проведения этого мероприятия является сохранение памяти подвига советского солдата в Великой Отечественной войне. کنکورس خادیسنن قوی فده بسته قاقنا جنفته اما ارمدس نتکستتم. آچتیری فرمادگه خطل کند اما قابخی. У нас будет 3 номинации конкурса. Это живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. Для чего мы включили декоративно-прикладное искусство? Потому что у нас очень многие дети любят работать по дереву, кто-то с камнем работает, кто-то с другими материалами декоративно-прикладного искусства. И, соответственно, будут призы. Конечно же, мы отметим наиболее отличившихся детей. نفتس کنانیز آل سمیدر سوی акварель чернила карандас армхатса техникатай amma эндартай. Конкурс будет проходить в 2 этапа. У нас очень серьезное жюри. Председатель жюри Тамерлан Сергеевич Цхавребов, народный художник республики. И для нас, конечно, очень важно найти новые таланты. Как вы знаете, что у нас есть возможность обучаться в Схимальском художественном училище, это наше подведомство. И как раз очень важно нам еще и выявить вот эти новые таланты. کنکورس مکست تاییسنز دوامین دون سپرماز دسمریکا برای دوامین دون فنزم از دونم یانوارمم. آخم آدرسل گورت سخینوال خاری با تیسا قونگ فنزای فتسگم خزار. افتما گورت سخینوال توخانت مخاربی جونگ دون فتسگم خزار. تلفن است فراستده دون فراست است سده اخساس اخسای آفد نوز فراست. کنکورس خیاد رایسن یابونو آلکمندر. جو تاکسانا چی خوی تالدینا تلکامپانی ایر اینفارماتسون را وقت آبون. Դարտար բազունգեուտն Ռեսպուբլիկայի սուտկե դերղը ծախան բունղադուձան ուիմը։ Ռեսպուբլիկայի ուձան խուր բունղադ զնավար ռայոնը բունեի 2 գրադուսը ըխսավետա 2 գրադուսը ոզալ։ Ձավ ռայոնը բունեի 2 գրադուսը ըխսավետա ծպար գրադուսը ոզալ։ Կոյսայ բունեի 2 գրադուսը ըխսավետա ֆունզ գրադուսը ոզալ։ Լենինգոր ռայոնը բունեի 2 գրադուսը ըխսավետա 2 գրադուսը ոզալ։ Ռեսպուբլիկայի ստոլիցած խինվալը թա բունեի ուձան 2 գրադուսը ըխսավետա 2 գրադուսը ոզալ։ Ախավ դստնոբուն խոբերտա, նարդով եմբալդ մեյֆիրը։